Puilawa night on nine Joto Tako Books on Neroni News Channel in Simi Khumpui now the channel in Vicente Hasten Locrono and Colomayapar. Omoto CEM Minister Sahab Bo Jonogono Bibranto Kainani Bagay O Cox Hamanichi. Tanike Asa Kuduma Din Borni Kogo Kudikanaka was a BC election Kaine Kok Kudikanaka. Jepro Sini Maharaja High Court case Kaika High Court Borok Chenka Semani Porebo Boro election Kalia High Court Rwkha election within December 2024 ni bisingo election Makaine Hanoi High Court Saklai Rwkha Boni Porebo Borok Kobangma Talbahana Punogoi Aprotaispan Chief Minister Sahab election BC election Kaine Bawi Kok Saya Boni Porechini Maharaja High Supreme Court Thampika Supreme Court Tabok Sajaka Order Rwkha TTAADC general election by Baksa BC election Makaine Hana. Get Tabong BC election Kaine Badong Sinai Supreme Court Order Rwkha Tabong get the Pramotani Bagashi BC election Kaine. Arinoni interest on Kahinke Asa do hazard a question Chimi taxes or at Namakaitomba. J TTAADC no Broni Bagashi Kaimepu. Get some BC election Kaijali and get some one choka Salaika Borono Sunguin Sakaze BC election Jeto Ungyang BC Katal creation Kaine role follow Kaivin BC Katal creation Kaika. State government Hoite Kuna actor city Paya General illegally by BC creation Kaihunui. Boku by Hinke Michael Hinke Saitonguje illegally babe irregularity babe BC creation Kai ADC Huni Saitung. Later the top proman de tong JBC election ya Sagura Niro JBC creation Kai Mea Hunin Borok letter Romani to the tong. Boro no Sungwani Nango Hachi. Manon Chief Minister no Sungwani Nango J Nung O Cox Haitung Mani Bonukuno additional letter Romani de tong Samani de tong Masuna. Our media or news channel Guri way Pira back date or Tango Naitung Night CEM Minister Kono Dino BC election Kaine Bagoi Taismang de Koksaka Dini Supreme Court order Rosamani Pore Kek Joton Tabo Lane Jack Hachi Borok Simon Borok BC election Unkanke Borok ground 0 9 Hanibangui Borok Tabo Ulta Poltachini additional dos Ronan Bawi Chatiok Tongu Jonogon no Kuno Poitotasadi Borok Kawin Chini BC election Kaine Musukanke Oneg Agi Kaima Kamu Ang Mia Probu Saka Bonisaka Musaka financially with no Oneg deprive Kaika Hachi. Jeto Finance Commission Rwkha Kono elected body Kuri Hanke Kono proposal accept ya Bonibangui finance grant ya Omo Finance Commission ni guideline Tongu O guideline Tomani Bagay Chini last 10 year Ze BC election Kaje ni Bagay Sung boss horo kom se kom 2000 কোটি টাকা লস হয়েছে চিনি যত 587 নি হিসাব খাইখা হিংকে 5 বছর যেহেতু ইলেক্টেড বডি করে 10000 crore চিনি তি প্রাসারন ডিপ্রাইভ খাইখা রাজ্য সরকার जों केंद्र सरकार निबो माया राज्य सरकार निबो माया चिनि बिसिनि इलेक्टेड बडी करे नि बागै सर आ बिसिङाव तागु टेकेसा एलिगेशन जता गोबांमा बर' सावै दङ आ बिसिङाव बीजेपी नेतान प्रेसिडेन्टिबो गोबांमा प्रोग्राम हबं खुपि रङ कग्रं मान जता ऑडिट खाइरेनाय दिदि दिसुङे एक्चुअल ऑडिट अंगि दाथं सर रङबो जे एडिसी ऑडिट खाइजे हि हनाय र बर' एडमिनिस्ट्रेशन मुंसा बुसिया जीरो बर' बाहायके एडमिनिस्ट्रेशन चले मुंसा सिया ऑडिट टीम हिंके इंडिपेंडेंट राज्य सरकार नि कंट्रोल बकरे एडिसी नि कंट्रोल बकरे और निव ऑडिटर जनरल हनै कासे डिविजन तंगो ऑटोनोमस बॉडी तंगो बर' बसर ब्रैं ने क्वार्टरली के बसर 4 बार ऑडिट खायो बमनो ऑडिट खाइनाय ब डिपार्टमेंट न खाइनाय ब डीडीओ न खाइनाय बरक सिथि खायो और जागे एडिसी कोनो ऑडिट खाइरे हि फिरक रहमाया दिनै जे बरक साइटं खाइके ऑडिट दुंया हनै बर' एडमिनिस्ट्रेशन मुंसा सिया जीरो हाची स्टेट के ऑडिट दुंया देबा स्टेट बो ऑडिट दुङो तमांके और जागा बरक जनगण विभ्रांत खाइने बागै एडिसी न ऑडिट खायो याकानायखौ बरक जे राज्य सरकार बरक बाहायके चलै दं बरक सि दङ
Ge oro jonogon no audit ng ya ni saitong jeng tabo raja sarkar no audit ng ya hi sakhe se sanoba audit ng randomly ng ang 3-4 mas age chini oro ni principal auditor general chong phai meeting khaimani boni chobi bu post khai kha haisi bosro 4 bar audit ng ADC wo borok jodi objection tongkha ke objection note bu borok roi kelangu ar chini oro simiya bona central auditor general ni thani wo letter ro nge CAG ni report bu nokhau bos hobrung no ADC audit dung tongo audit ni report CAG bu sogu CAG bu publish khai haisi je boro jaga irregularity ingkha boro jaga samang tangje ingkha boro galti ingkha CAG ni report bu nokhau haisi tini CAG ni boy jotono naimano ADC ni oro mane boy year wise CAG report nokharo ge je audit ing ya hi chana BJP neta ro boro administration mungsa siya 0 boro jodi boot basa oi oro protinidhi na hinke to tei buswang na hachi sara ta kaisa je BJP ni program mantri samani kaisa program TTAADC ingka je boro ro ma ha allegation khaine ro borok sudu board ni somai wa siminati prasana hamjak mani phunogo ang boro no reply ro na ni musuya tani ke jonogon nugui tongo chung TTAADC ti prasani bangoi busuk samang khaikha Maharashtra ni netritwe 2021 no chung TTAADC o power phaimani yagolo ADC tama samang khaikha omo jonogon no haisi age ADC ni mormo busia ADC hne busia hani bangoi neni mandai ni borok khomlong phaine ke ADC hin phai takar jola ni borok khomlong phaine ke ADC hin phai karon ADC borok wancho gu mandai be ADC ya takar jola be ADC ya sudu khomlong simi se ADC nei wancho gaigi kintu tabok sini Maharaja netritwe chung phaimani yagoloi ADC ni mormo jotono chen chungha ADC joto ti prasani bagoi joto ti prasam chayo ni ADC ni samang chogu chung phaimani yagolo chung MDC fund system khaikha BJP ni MDC ro bo thangoi boroni amsayo tabok samang khaitongo nga oro jaga bo jaga saitongkha ba je ADC kotipoi ti prasa neta roni bangoi chimichi hnoi saitongkha agi mungsa ADC no expectation chekri public ro ADC ni thane ma janai sinogya kintu tabok joto jonogon ADC ni proti expectation bangmani bagoi chini DWS department kri to phasi lama kri hinge char chano lama rodi Maharashtra thangke bu chano lama rodi tei kri tei rodi hai hnoi chung DWS chini ADC o kri tei rona ni bagoi chini kri to phane chini revenue fund ni local body non plan fund bai chung tui ni ব্যবস্থা kami amsayo chung chesta khayo hinge oro jaga je sanai rok je ADC ni koyekjon neta rok simi benefit dung hi sanai rok borono jonogon ni thani thangoi sengoi di hi masanai haisi chung ti prasa amsayo bahake ADC ni proti ti prasa ro expectation barekha omo Maharashtra ni netritwe chung phaimani yagolosi age TTAADC no mungsa samphaya public ro haisi karon borok saimaya je TTAADC asuk samang khaimano hne chung phaimani yagolosi chung khayo 2 lakh chung omono Rwkha tamasane khutung bu Rwkha family no nini auto bu Rwkha poila o 600 auto Rwkha chini jubok rok no chung income generate khainin bagoi tabok 1600 auto roi tong continuous process cholai tong omo ki neta rok ni bagoi diba omo to am jonota jara jubok tongnai rok kami am sayo tongnai rok boro 20-25 হাজার maseo income khaibi khatongjak tong jara auto nawai mawai cholai tongnai rok boro no low rate of interest bai chung auto Rwkha nini grantor chara auto Rwkha nang bazaro thangdi nini rate of interest be kobang nai grantor nangnai jara employees gnang rok ni bagoi hne inge tar pore bu jono saitongo je ADC koyekjon neta rok ni bagoi simisi hne public joto saimano tabok ground nokjak nai haisi sara bisingo tabok te kaisa obahai nongi tongjen CEM no bin kupi dese samani ADC job to ni bagi dada 6 schedule area to tribal jara tongnai rok ni bagai khajak manisi ka bisingo no jnai thangin ge nogar panchayat bo bahai ke no bisrang mono segi nazar ADC ni ha teinung bo kaisa letter simani kono apno tingai lukurok tabok sawi tongo bono bobo haingi tong actual o ko so nokha ang reply bu Rwkha borok phaikha hinke ADC joto jati upojati ni bagoi chana naipu sini
Samusuran Tripura Nogendro Jamatia Drau Kumari yang Horinath Deborma chini BK Rangkholsar borok sobak khai ADC tobokha ADC মানে Tiprasa ni bangui sido suja kok or jaga non Tiprasa jati upojati bohai kok ri haichi borok jespa satheng amra khomtai asle ADC সবার জন্য প্রতিষ্ঠা করব হই সামনে ADC borok snanai phujotoni bagoi ADC jotoni bagoi amoti prasani bagoisi ADC no sakmana ni bagoi conspiracy surogmani boforni chimiba taboni je rajo kotipoi BJP neta borok khai তিনি ADC ইলেকশন ADC ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইয়াংই চিনি তিপ্রাসান যাতে মা সানাই যা ADC মুংসা খাইমে হিমা সানাই যা ADC ভিলেজ কমিটি খাইয়াংখা বনি পরে ADC ni ha no tuluk tuluk nanani chengkha जों खरां तिसाखा आं जिथि सुइखा चिनि नेतारक जत साखा borok tani arok kok thaispa sayaba je ADC দখল করব হি হনাই র নং দখল মানে তামা দখল খাইনে হিংগে নং ADC ও তানি ফাতার হা ন রয় হনাইবা নগর পঞ্চায়েত তানি সিনা রনাইবা চিনি আমসায় ফাই হিংগে দখল করব হি সাইতং দখল তাক বিসরামগঞ্জ বইছি খাইতং ফাই বনো চিনি দখল मा খাইনে হাইছি जों ताबो बनो याकाया borok tabu finalize khaimaya kho ar finalize khub khairo ya hachi chini TTAADC ni ha no 1 inch jaga phano chung borok no yakawai roya omo chung legal bu thangnai ni ground bu thangnai hachi chini administration hoite bu chung thangnai जों কোনো দিনও বিশ্রামগঞ্জ বা তা বেসে ক্যাম্প বু প্রপোজ খাইজাক তঙ্গো আরো আমতলি বিছি নি তাম সনাই আর চিকনছরা বিছি তাবো বেসে ক্যাম্প খাইনে ni bagoi borok sakthar tong aro bu chung roya hachi chini ha no chung borok no rusiroya tani ronaiba ADC jotoni bangya omo chung ADC chini bangi si sna jago ge chung oro jaga chini ha tuluk tuluk haike kamai thangkha ge chini busaro busuro borok tongnaiba जों तो तेजु दाव तंगमयबले तंगजाने बकरै बर बांग्लादेश नि फाइनाय बर पंग पाइने ति आसे जनरल एरिया पंग फपाइखे किन्तु चिनि ADC हा न जों रखा मा खाइने आर खबो खाइने आपिसिङो कोनो ताबसु जरा रिप्लाइ मारा मा हाजेता नों लेटार सिमानि यागो लेटार बर कोनो रिप्लाइ रया रिप्लाइ बो रगलाक तानिखे बरनि लीगल वे सिं खाइने मतो बरनि कोनो अमसिकरि लामा सिकरि फोर्स दखल जबरदस्ती खाइने बागै छिमिछि जों जत ओ जिनिस न माबुसिनाय बरक जबरदस्ती जोंनो डिवाइड एन्ड रुल खायै किछा मासा सुजुग सुबिदा रवै ओ जागा न बर पार्मानेन्टलि दखल खाइने चेष्टा खाइने जों अर जागा एक मा तंनाय आसक्सि सते गायसा सुं मंगान के ताबुक नरमनि बुखाति गायसा जों सानसा सानै सिगांमोन मान जेता साबट्राइब फदारनो नरो कायसा माल्टिपार्पस बा कम्युनिटी हॉल तांनि दिना अब बाहाय वान सम नति नरो अब मा वान सुका चिनि महाराजा पहिलानि सिमिनि सावो चिनि कम्युनिटी रनो जों डेभलप मा खाइनाय बरनो स्ट्रंग मा खाइनाय कल्चर ट्रेडिशन चिनि हुकुम मकुमनो जों बसकांगो मा तबनाय चिनि मों तांबा चिनि मों खा चिनि माने कल्चर चिनि हदा चिनि समाज बसि जे प्रचिनि हदा चिनि समाज चिनि लोको न बरक दिनाय खाइनाय चिनि यूनिटी करेंनाय आफरनो जों सेसाइसि जों जेसे रां पैसा गोनाङै थाङै तंदि किन्तु चिनि समाज व्यवस्था जे प्र बायनाय आफर हंखे जोंनो बरक दुर्बल हिवा सनाय आगे नि जराव जों नुखा चिनि समाजपति रनि कुनु दाम करे फेबा चिनि महाराज फाइमेनि परे जों बरनो अनारियाम रखा बसकांगो अनारियाम बोसों बारे रनाय अनारियाम रवै ताबो बरनो समाजपति रनो साखा जोंनि रनि बागै कम्युनिटी हॉल तांनाय हने जत समाज न जों ताबो आपातत एकता खलाय खाइनायनि बागै या प्रेसेजाक जतनो सामं चेंजाक नाहरमं कायसानो चिनि कम्युनिटी रक जत बुथु खे आसक लायै कक सालायमा थों फ्यूचर प्लानिंग खाइलायलां थों बरनि हुकुम मकुमनो तेबो प्रमोट खाइनायनि बागै उसको मा थों चिनि मों तेबो कोसो काथों बसि महाराज नि नाहरमं बन नाहरैनो जों TTAADC जत समाज रनि बागै कायसा खे आपातत ताबक जरा कम्युनिटी हॉल ताङै बरक बसकां नि प्लानिंग खाइमाना तै अर जागा आसक लायै बनि बावैनो जों या प्रिसेव जे प्रप्रनो चिनि पार्टी बा चिनि एडमिनिस्ट्रेशन जों चिनि मीडिया रगनो जों सन्मान खायो रेसपेक्ट खायो बरनि प्रोटेक्शन नि बागै जों वानसावो जे जागाव चिनि सामाजिक रग चिनि मीडिया रग गणतन्त्रनि चतुर्थ स्तम्भ हजागो फोर्थ पिलर अफ द डेमोक्रेसी ओंखायनके
যে কোনো সাংবাদিক বড়নি খবর তো থানি নিউট্রালি যে সামং খাইথানি ও বন বাধা বিঘ্ন খাইনাय বন হয়রানি খাইनाय हिंखे चिनि गणतंत्र सि बायबाय थांनाय पहिलावनो आं साननानै मुसुकमानि जे ताबो राजतंत्र रैखा र हिसानाय र जेहेतु राजतंत्र रैखा हिसानाय र बर डेमोक्रेसि मानिनि नांगौ डेमोक्रेसिनि कान्ट्रि व डेमोक्रेसिनि राज्य व जतनो इंडिपेंडेंटली कक सानानि सुजुग तंनि नांगौ media ngoi independently boro खबर थोनानि बागै रिपोर्ट कालेक्शन खाइनानि बागै बरनि माने सिक्योर निरापत्ता तंनानि नांगौ राज्यनि जे प्रशासन नायनाय र अमनो प्रोटेक्शन खाइनि नांगौ सिक्योर खाइनानि नांगौ जोंनि बखागै बनो जे हमला खाइनाय र दुष्कृतिकारी र न आं कन्डेम खाइयो निंदा खाइयो अमहाय जाते भविष्यत तांनातै जे राज्य सरकार न बहायनो जे पानिशमेंट र थाइतंमानि दुष्टकारी र न जे अरनि व बरनि ऊपर हमला खाइनाय र न हमलाकारी र न तामसने एक्जाम्पलारि पानिशमेंट दरानि अंथो जाते परवर्ती काल सामदि र न खबर थुनाय र न अमहायके याक्ति साने सिगां 100 बार वासक थों लोकरक हानि बाङै जे हमलाकारी चिनि आशिष बाबुनो जे हमला खाइनाय र न एक्जाम्पलारि पानिशमेंट दरानि अंथो राज्य सरकार